Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Дӯстони азиз, хуш омадем ба канали оилавии мо. аз худои мутаол умед дорам ки ҳаматон хубу саломат ҳастем иншаллоҳ. ва мебинем мо дар роҳ ҳастем, нак мағоза мерем ва тарафи мағоза сафар дорем. айрӯи хинаки рост дигар на мағозат мефураву на ягон ҷои дигар, на тамошо. ба худо хунук. дӯстони азиз, ина мо дар мағозаи битавая хина меган ба фикрам қарор дорем. инамиҷа ма чанд чи хари омадам, ба фикрам ки чизои ма мегуфтагӣ нестан чи хай ҳозим мебинем. Динозҷон, ҳозир бо магазини чӣ мерем? Туркӣ? Туркӣ мерем, ба алди мерем. Чизои мондагимона мехарем, ба мерем. Окей, нем қа чиз гирифтем. Айҷа. Анадгонаи азиз, мо баъди хариди мағозаҳо омадем, ай чанд мағоза харид кардем. Мо асосан барои ҳамин чӣ рафта будем, инами моиш средствои харид чизо рафтем, не ки бо харидам кардем. Даст бо нашид, бояд ки тарафи хурданиам бирем. Инҷа шир гирифтем, ида пачка, иҷа бо аму мисли ҳар вақта чокопай, ранги чокопая, иш вафли, шоколадни вафли, инаш печени, инош семечка, писта. Да ҳамин карантин ё мо пиставу семечка қибоб мешавем, ё семечкаву писта аймо қибоб мешавам. Дӯстони азиз, иҷа да сир, иҷа шоколад, барои кутакора шоколад, ишам шоколад, иҷа боша сосиска, мағозаи туркӣ, сосиска мурғия, иҷа да хай болгарӣ, иҷа да кабутӣ, зелен, укропу чай, гашти чай, иҷа себ, мандарин, баъд иҷа да нутелла, бодринг, помидор, бо сосиска, дата бодрингои дӯст доштаи Дилнозаҷон. Инака дӯстони азиз, ма дар бораи ними моиши средство гап мезанам. Хай ино медонем ки барои либосшӯя ба инами чизо омада дар кор буд. Инами чизо қати ма ҳар хел чизша истифода бурдам, фоида накард. оби ма хлориш бисёрай. ба худо агар як ду рӯз тоза накунам, ҳама ҷо чӣ мешава, ржавчӣ намеган, чӣ меган, ҳамхелӣ мешава. ай уксус книра як чишидам, кӯдакои бечорам дигар гуфти гапояму чӣ ки мебуранд, фақат дар димоғшон бӯи уксусай. гуфтам хай бока ино чӣ кунам, ай чанд чӣ истифода бурдам, фоида накард. анака бо охирон вай ба фикрам ҳами истифода мебарам, кани бинам ин фоида мекуна ё не. хай и барои ҳамин чӣ антижирай. иш бошад шампун, инашам бошад шампун, иш бошад барои неми ваннаву мувалники нахели чиз, иш барои неми пилтаҳо, барои пилта гирифта. дӯстони азиз, хай ёш линорам барои немихелдӯстони азиз, иш боша барои дега тавақшубӣ, иш барои прическагини Дилнозаҷону Сабринаҷон, барои мӯи саршон. иш боша барои либосои сиёҳ, ишам ранги ҳамин чия намиёб.
نخ دوستان عزیز خرید امروزه ما اساسا برای اینمی چیزا رفته بودیم اینمی رفتیم با مغازین خوراکم در اومدیم نشید زیارت نکردم نشید مغازه خوراکم اخیر در اومدیم چند مغازین نخ دوستان عزیز اینمی روز وای خریدی ما بود اکم میگذاریم با گونچی تیار کردن که مغازین اومدیم گشنه موندیم کودک خدیم انا میخوام دوستان عزیز با ما بمونید حاضر با ما خوراکی چی تیار میکنیم با ما بمونید یک جای تیار میکنیم یک جای میخوریم انشالله دوکان‌های عزیز در اینجا باشه حاضر ما پلیمن میکنم کم طرف پلیمن میکنم برای برای شام هم بگه میشه بعدشون نماز مونه میخونیم بعد پلیمن میخوریم انشالله نصیب کرده باشه خدا میدونه این مغازه میرویم میوی باور کم قمونده میشه یک مغازه نیمه چند مغازه میرم خرید میکنم یکی مغازه ترکی میرم خرید میکنم با مغازه آلمانی مغازه ترکی خدا میدونه که ما همین گوشت و پوست همین چیزایی که حلاله همونجا میگیرم بعد آرد آب خیلی چیزا مغازه آلمانی میگیرم برای چند مغازه میریم میویم مونده میشیم گفتم یک کمک پلیمن کنم کودکا رو نقض میبینن کودکا که در شوربا نکنه همه خیلی پلیمنی در آب هم خیلی را نقض میبینن حاضر هم خیلی پلیمن کردنیم نگفته نمونه خواستم که با نمی وی بابیگی دورای سیوزی در خونه منم روچم داشته بعد ای سالی که من گفتی که باچه ملک غریبی ها دیگه با ای تماما کار نکردم استفاده هم نبردم نمیدونم حاضر اکه با ای چه خیلی خوشرومی آمده باشن نمیامده باشن حاضر با همی پلیمن میکنم خیلی کوتاه گپ که پلیمن حاضر سر میکنیم باید که خمیرش کمتر شوره بیاید یک تخمش میدوزیم تخم اول با نمک یک خیلی رو میکنیم میکنیم یک کمک گفتم موزی ای دنیا میگذره وایما خمیر ما تیار شد نوی عزیز اکم میگذاریم با فرش تیار کردن فرش تیار میکنیم انشالله که بعدی تیار کردن فرش ما با زولمنا تنک میکنیم وزی ما
пиёза ба блендер майда мекунам. Дугонои азиз, иҷода як дона пиёза камакӣ медозем майда мекунам. ина дӯстони азиз, пилменои мо тайёр шуданд. дӯзавалаи мо намақаш. дугонои азиз, анаш хӯроки шомгоҳии морам тайёр шуда. пилмени мо тайёр шуд. хайр дугонаҳо буда ҳамин ҷа бо ҳамаи шумо худоҳофизӣ мекунам ва гуфтанем ки нафароне ки мисли мо ба сари миз нишаста хӯроки шомгоҳон мекунанд, иштиёи таом мегӯям, ба мо низ иштиёи таом боқӣ дар амони худои бузург ва иншоалло ки ба влогҳои дигара иншоалло ки бо мерасем ва иншоалло ки бо дар навор бо мехӯрем ва худоҳофиз. худо нигаҳбони ҳамаи мо шумо.